you been learning Indonesian? Similarity with my language. Oh, punya banyak kesamaan. Yes. Are there any struggle that you feel while studying here, like maybe language barrier or something? Ini baru keluar Pengumumannya. pengumuman ya. Jadi Indonesia ini memang punya banyak sekali Iya. gitu ya, tempat-tempat menarik untuk dikunjungi nih. ramen. Ramen. Oh, do you know rawon? Rawon. Ramen, rawon. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Halo Justisia, bertemu lagi dengan kita di podcast Soal Legal Fakultas Hukum UPN Veteran Jawa Timur. Di pertemuan kita pada hari yang luar biasa ini nih, kita akan berbincang-bincang santai bersama salah satu tamu yang sangat keren sekali nih, yakni salah satu penerima beasiswa Kemitraan Negara Berkembang. Wah, sebelumnya kita sapa dulu nih. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Now please introduce yourself. Okay. So my name is Tulutsua Vitahiana Talaimbita. Bisa dipanggil Sua. Yes. Bisa dipanggil Soa. Yes, from Okay. Madagascar. From Madagascar. Yes, and then dari Fakultas Hukum, ya semester 2. Semester 2. Yes. Masih maba-maba ya? Masih. kinyis-kinyis. Yeah. Okay, glad to know you, Soa. Yes. Oh, itu. I'm Hana Aulia Pramesti. You can call me Hana. I'm your host for today, and it's an honor to us for having you here. Yes. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan utama nih, aku penasaran banget soal kenapa jauh-jauh memilih melanjutkan studi di Indonesia nih? Why did you choose Indonesia to continue your studies despite the distance? Okay. Ya, ini pertanyaan sering karena kalau ketemu orang Indonesia itu selalu bilang kenapa, karena Madagaskar itu sangat jauh. Jadi jawabannya adalah karena di Madagaskar kami belajar sejarah Indonesia sejak like high school, SMA. Jadi selalu penasaran tentang bahasa dan budaya Indonesia gitu. So, they learn sejarah kita di sana. I think they have like relationship about ancestor Indonesia. Jadi ancestor kita dengan ancestor Madagaskar punya hubungan seperti itu. Okay. So that is very interesting sekali ya. By the way, sudah berapa lama nih kamu di Indonesia? How long have you been here? Okay. It's been 1 year. I think 1 year and then 4 months. 4 months. 1 year and 4 months. Yes. Yeah. Pertama kali kesini tuh bulan apa? Pertama kali bulan Oktober 2023. 2023 itu langsung ke Surabaya atau ke mana dahulu? Sebenarnya saya lihat-lihat ada scholarship dulu juga. Itu tentang namanya Dharma Siswa. Mengajak mahasiswa asing untuk belajar bahasa dan budaya. Jadi saya lihat itu dan kesempatan untuk saya, karena saya selalu pengen ke Indonesia belajar, lihat gimana Indonesia itu. Jadi ya ikut itu selama 10 bulan di Kalimantan Timur. Kalimantan Timur. Yes, Samarinda. Oh, di Samarinda. Luar biasa sekali ya. I heard that you are already fluent in Indonesia. Kamu sudah mahir berbahasa Indonesia begitu? Kalau bahasa sehari-hari mungkin ya, tapi kalau bahasa akademik masih sulit ya. So you still use English to explain academically. Yes. Gimana nih pengalaman kamu belajar bahasa Indonesia? Apa saja kesulitan-kesulitan that you have experienced while learning Indonesian? Experience for me, I think it's not too much difficult because they have like many similarity with my language. Oh, punya banyak kesamaan. Yes. Jadi tidak terlalu
begitu Difficult. sulit ya. Yes. Jadi begitu sulit, jadi Iya, gampang dipahami ya. It's easy iya, for you to understand it. iya. Yeah. Oh, you're such a fast learner. You're so No, cool. no. Yes, But you there, are. I think there are many like students from Madagascar, so they was like fluent too, like me. Mhm. Yes, in bahasa Oh, Indonesia. there's a lot of people Yes. yang sudah fluent bahasa Yeah. Indonesia. I see. And your Indonesian is actually really Oh, good. terima kasih. And kalau gitu sudah berapa lama nih kamu belajar bahasa Indonesia? How long have you been learning Indonesian? Di Samarinda 10 bulan. 10 bulan. Ya, dan baru masuk di sini juga harus belajar bahasa Indonesia lagi karena sudah lupa yang sudah lupa yang sebelumnya. Jadi belajar selama 3 bulan ya, di 3 sini bulan di Surabaya. UPN ya. Oh, that's so cool. Pasti butuh effort yang besar sekali ya untuk bisa fasih berbahasa Indonesia dalam waktu singkat. And now kita masuk ke topik utama nih. Let's start with something basic, shall we? So, as we all know, kamu adalah penerima beasiswa Kemitraan Negara Berkembang atau KNB ya. Boleh dong sharing-sharing sedikit nih, apa itu beasiswa KNB? Can you tell us more about this scholarship? Oke. Mungkin asalnya dulu karena saya kemarin di Samarinda. Jadi saya mau lanjut lagi karena makin tertarik, tapi 10 bulan sudah selesai. Jadi searching di Google apakah ada beasiswa untuk menerima mahasiswa asing. Jadi ada teman yang dari Samarinda yang rekomendasi KNB, ada juga di Jogja, ada juga di Jakarta. Tapi saya langsung pilih Surabaya karena pertama Jakarta is too city for me. So you don't really like city? Yeah, and then di Jogja sudah banyak mahasiswa dari Madagaskar. Jadi saya mau sedikit mandiri, ya mau sendiri dulu. That is wonderful. Karena kalau ada teman dari Madagaskar itu sedikit ya. So how do you get the scholarship? Oh, jadi saya apply dan ada beberapa It's okay, you can use English. Oh yeah, okay. There is dossier. Oh wait. Take your time. Wait. Semacam pengumuman atau bagaimana informasi? No information, no. But like file to upload in the berkas yang harus diurus. Dan juga harus punya TOEFL something like this. Doa. And then jadi saya sudah punya semuanya dan apply dan terima. Terima. Jadi saya sebenarnya mau pulang ke Madagaskar dulu. Tapi karena diterima, jadi harus keluar Indonesia dulu, baru masuk lagi. Jadi saya ke Malaysia. You went to Malaysia? Ya, beberapa minggu dan kembali ke Surabaya. Oh, that's really wonderful. We are so proud of you. Thank you. Now I'm really curious though. What are you preparing? Apa aja nih yang kamu siapkan to apply for this scholarship? And would you tell us more about the process and how the system works? Okay, so the scholarship opened, I think, from Januari 2023 sampai Maret. Jadi saya apply Januari I think, and then Juni baru keluar pengumuman. Ya, jadi yang harus disiapkan. Dokumennya. Dokumen itu What kind of documents?
ya harus punya TOEFL, ya visa passport, yes, of something course, like that lah yes. pokoknya. And then surat keterangan sehat, and apa lagi? You can use English, it's okay. Tapi saya lupa. Oh, it's okay. Is there any file like maybe certification or something like that? Certification, of course, like certification of bahasa Indonesia, because UPN like they want like student like 50-50 on bahasa English and then bahasa Indonesia. Yang So sudah cukup yeah, bisa bahasa Indonesia Yeah. ya. gitu. Oke, so aku jadi semakin penasaran nih. Can we freely choose the major and the university for the scholarship? Apakah kita bebas nih bisa milih jurusannya sama universitasnya? Ya, bebas. Oh, Yang saya bilang tadi ada UI itu Universitas Indonesia, Jakarta, ada di Jogja juga, tapi saya lupa nama Universitas universitasnya. Negeri Jogja, UNY, UMY, ya, Universitas Negeri Yogyakarta. Oh, UMY. Yeah. I thought it was Yeah. UNY. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Ya. Dan UPN. Kenapa nih kamu memilih UPN? Why did you choose UPN Veteran Jawa Timur sebelumnya? Okay, good question. Because I have like friends. So he was in Surabaya studying bahasa in UNESA. Oh, Indonesia, ya, tetanggaan ya. Ya, jadi dia bilang, Surabaya bagus, Surabaya. Kalau saya pilih untuk belajar itu, saya milih Surabaya. Jadi dia like give any request to me to studying in Surabaya. So he's requesting to you. Kan di Surabaya ada UNESA, ada UNAIR, dan juga UPN. Terus kamu milih UPN ya? Iya. Keren sekali. Dulu saya diterima di Ubaya juga. Oh, di Ubaya juga? Oh iya. Oh, you got accepted there? Iya, tapi ya lebih Ubaya saya dengar itu masih belum public, masih private. It's still a private university. So I choose this one. I see. And then kamu dari Fakultas Hukum, jurusan hukum. And why did you choose law as for the major? Because as we know ya, the legal system is kind of different from here and in your home country. Okay. Karena dulu waktu saya mau belajar bahasa Indonesia, sebelumnya saya sudah masuk universitas ya di Madagaskar. Oh, so you continue your bachelor degree here. Belajar waktu itu saya ambil hukum. Ambil hukum juga di sana. Ya, jadi sudah semester 6 di sana. Ya. Jadi ya mau lanjut langsung di sini, tapi mulai. So you have to start over. Yeah. Okay. That is really fascinating. Now let's talk about what are the differences in academic/college here and in your home country. Okay, different like kurikulumnya, terus kayak cara universitas di sana mengajar sama di sini, perbedaannya apa saja? Okay. Jadi di Madagaskar kalau sama dengan kurikulum ada di Prancis. Ya kan, ya. Mungkin kalau S1 itu di Madagaskar 3 tahun. Oh, 3 tahun. Ya. Dan ada sistem namanya LMD. LMD itu sistem universitas yang publik. Jadi ada di sini ada MKU sama MKR. Tapi di Madagaskar kami ada namanya LD itu untuk seperti kalau kami mau belajar HTN, jadi semua mahasiswa di sini kan dibagi-bagi 50-60, tapi di Madagaskar ada 100
terus Oh, ya it's like a 200 joint ya. class. Dan nanti mahasiswa itu dibagi menjadi 10-10 Oh. dan ada namanya TD untuk like some kind of assignment group Assignment. yes, and then but we have like dosen khusus untuk TD itu. Jadi yang kamu tidak paham di banyak mahasiswa itu bersama itu kamu bisa tanya langsung. Yes. So it's Something like a private tutor, Yes, something like that. yes, Yeah. Jadi But it's beda. beda sekali ya. Beda sekali. But are there any struggle that you feel while studying here, like maybe a language barrier or something? Of course, yes, because you said that I'm fluent in bahasa Indonesia, but if I want to, I think that if I want to mau ngobrol sama teman itu, saya ngobrol yang benar, tapi mereka tidak paham. Mungkin aksennya gitu. Yeah, I think so. I think, yeah. So it was like challenging for me, and then so much difficult to having a friend here. Yes. So you don't have any local friends? Local friend, yeah. I don't know. I don't think so. Yeah. It's okay. And so on a scale 1 to 10, 1 sampai 10, how challenging are lectures here? 1 to 10. Actually, the lecture was like all of the lecture is good, and then but I think 7. Oh, a 7. solid 7. Yeah. And why is that? Apakah karena kesulitan memahami materinya atau bagaimana? Ya mungkin gitu karena ya masih susah. It's because of the language barrier. Yes. Okay. And which lecture do you find the most difficult? I will tell the subject. Yeah, the subject. Okay. I think legal sociology, and then legal sociology and PH, state science, I think. Yes. Ilmu negara. Yeah. State science. Yeah, I mean, it's a bit hard actually. I agree. And which lecture do you like the most? Gitu? Do you enjoy the most? Okay. Which subject? I really like Atin. And then pengantar hukum Indonesia. Pengantar hukum Indonesia. Ya, pengantar ilmu hukum Indonesia juga. Hukum dan politik juga saya suka. And why is that? What's the reason? I think because of the lecture. Karena dosen-dosennya. Yeah, dosennya itu very good at explaining. Untuk explication gitu mereka sangat aktif dan gitu. Okay. By the way, selain akademik nih, selain in academic, are there any other activities that you participate in on campus? Maybe like organization, like BEM, BLM, or something like that, atau komunitas tertentu, or any other specific community? For local community, I think no, because I'm just new here. So but for international, we have like community for international students in UPN. Oh, you have that? Yes. So you have a lot of international friends. Yeah. That is so cool. Nah, sekarang kita agak bergeser sedikit nih topiknya. Now it's time for the fun question. What's your biggest culture shock here in Indonesia, especially in Surabaya? Okay. Culture shock. In Indonesia motor banyak motor, ya.
dan juga The traffic jam. ya traffic jam ya, Madagaskar juga ada, Madagaskar tapi juga. motor yang yang saya sedikit sakit itu. Dan waktu saya pertama kali datang di Jakarta di airport itu panas sekali, seperti ada api di badan saya, Kayak sangat menyengat panas, sekali ya. iya. Jadi saya Ya. wow. Ya, memang seperti yang kita tahu ya. Apalagi matahari di Surabaya ini memang sangat menyengat sekali gitu kan. Iya. Seperti ada di atas ubun-ubun gitu ya. Surabaya. And how to handle this burning weather in Surabaya? Also, how does the weather here compared to the one in your home country? It's very different. Oh no, it's not too different. Oh, it's not too different? Because Madagascar is like a tropical city. Yeah. Tropical. We have the same tropical. Tropical. Jadi, tapi Surabaya lebih panas. Surabaya, I agree. Ya, lebih panas. Jadi, and how did you handle that? Maybe Hmm, like drinking iced tea? I think because I've been 1 year in here, so I was like sudah terbiasa. Sudah terbiasa gitu, sudah be aja Iya. gitu. Pakai payung. Pakai payung. Oh, you bring umbrella. Yes. Yeah, that's good. And ngomong-ngomong tentang hal-hal yang seru nih. Rasanya kurang seru ya ketika kita ada di negara tetangga tapi kita tidak explore traveling kemana-mana gitu kan. Nah, selama di Indonesia nih, kamu sudah explore kemana saja? Where have you been in Indonesia? Okay. Sebenarnya belum banyak. Belum banyak. Iya, karena Samarinda. Samarinda banyak. Saya sudah mengunjungi beberapa tempat wisata di sana. Bandung, Jakarta, Bali. Ya, itu aja mungkin. Bali. Yeah. You have been to Bali? Yes. Where? I think for New Year. New Year Eve yes, ya. yeah. Kemana tuh? Ke Pantai Pandawa? Pantai Nusa Penida. Nusa Penida. Ubud. Ya. Ya, tapi mengunjungi beberapa tempat wisata di Bali. Di Bali banyak ya. And what is the most exciting place you have ever visited or one you would really like to visit, kayak wish list kamu gitu? Mungkin pertama yang saya sudah pernah itu di Kalimantan ada pulau namanya Terawan. Jadi indah sekali, saya suka sekali di sana. Bali, of course, ya. Bali juga. Saya suka Bandung. Suasana you di really like sana, Bandung? ya. Suasana di sana, ya. Sangat adem. It's very cozy. Adem is bahasa Jawa, right? Yeah. And then yang saya mau itu Bromo. Yeah. I really want to go there. Oh, so you love hiking? Yeah. Suka tapi tidak begitu suka. Biasa saya gitu ya. Tapi pengen sekali ke Bromo. Seru banget ya pengalamannya. Indonesia ini memang punya banyak sekali gitu ya tempat-tempat menarik untuk dikunjungi nih. Nah, setelah kulineran, I mean like pergi ke sana kemari gitu, here and there, traveling ke sana kemari, pasti ada dong makanan favorit gitu. So what is your favorite food here in Indonesia? In Indonesia, I think my favorite food was like depends of my the province that I want. Depends on the province. Yes. Yeah. Jadi kalau di Surabaya itu saya lebih suka rujak. Oh, you like rujak? Yes, rujak cingur. Oh, you like rujak cingur? Yes, of course. And then nasi goreng juga saya suka di Surabaya. Kalau di tempat lain seperti Kalimantan Timur, saya suka soto-soto itu. Soto Banjar. Banjar, soto, ramen. 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 Do you know rawon? Rawon. Yeah. Oh, you like rawon? Yeah, of course. Hitam itu ya. It's actually it has a rich flavor, right? That sounds delicious actually. Dan masih banyak lagi nih kuliner-kuliner yang harus kamu cobain gitu.
Yeah. Nah, sebelum kita tutup podcast ini, do you have any messages or tips that you would like to share with Justicia from another country who might want to try applying for the KNB scholarship? Oh. Yes, because I'm alone. So you must come in UPN to studying hukum, and then I think UPN has really good like lecture, and then kurikulum juga sudah bagus untuk mengajar mahasiswa-mahasiswa. Jadi ya pilihlah UPN. ya. And do you have any tips supaya bisa lolos seleksi dari KNB ini? I think first you must have like good GPA. Yeah, GPA, and then fluent in English, and 50-50 bahasa ya, bahasa Indonesia juga. And then you must ya itu aja. Okay, that is really inspiring and insightful. Yeah. And thank you so much, Soa, for sharing your amazing story and experience with all of us today. May your academic journey and experience in Indonesia be more enjoyable and full of knowledge. Yeah, thank you so much to you and to your group to organize me this like podcast, because it was like an opportunity to me to know more about Fakultas hukum gitu ya. Jadi makasih banyak ya. Nah, oke Justicia, sayangnya kita sudah sampai di penghujung podcast pada hari ini. Semoga obrolan kita hari ini bisa memberikan wawasan baru dan motivasi buat teman-teman semua yang ingin mencoba kesempatan beasiswa. Tenang aja teman-teman, jangan takut karena di UPN Veteran Jawa Timur ini banyak sekali kesempatan beasiswanya. Pokoknya kita tunggu kalian di Fakultas Hukum UPN Veteran Jawa Timur. Jangan lupa untuk stay tune di episode berikutnya, karena akan ada lebih banyak lagi nih topik menarik yang bakal kita sajikan. Saya Hana Aulia Pramesti, pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan juga pengucapan. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih kepada Soa yang telah hadir menjadi tamu kita nih pada hari ini. Nah, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye-bye. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Oke.